पश्चिम बंगाल के नदिया जिले से इन दिनों हलचल है। आपको बता दें जलीस का मौसम है और बंगालियों की सबसे पसंदीदा मछली हिल्सा के स्वाद के लिए मछुआरे एक बार फिर गंगा समुद्र की लहरों से जूझने को तैयार हैं। चांदुड़िया और मौलीचागढ़ गांव में मछुआरे अपनी नावों की मरम्मत, रंगाई और इंजन की जांच में जुटे हैं। 3 महीने तक समुद्र में रहने के लिए जरूरी राशन और इंजन ऑयल का स्टॉक किया जाए। मछुआरे बताती हैं कि एक बार की यात्रा पर लगभग 1.5 लाख तक का खर्च आता है। कुछ पैसे खुद से तो कुछ उधारी लिए जाते हैं। हर नाव पर 3 ही मछुआरे जा सकते हैं। उन्हें अपने भोजन, मजदूरी और सुरक्षा की पूरी व्यवस्था खुद करनी होती है। मछली पकड़कर लौटने के बाद वह डायमंड हार्बर के थोक बाजार में बिक्री करते हैं। मछुआरे अमित हलदार और असित विश्वास मानते हैं कि यह मौसम उनके जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा है, परिश्रम और जोखिम से भरा पर उम्मीद से लबालब। কবে রওনা হবেন? এই সামনের সপ্তাহে। শাল তারপরে জাল ছাড় করতে 50,000 টাকা। জাল লিভার এই মেশিনে তেল ফেল তারপর খাবার খরচা নিতে হবে। যেটা এই নৌকা সারাচ্ছেন কত খরচা? টোটালে খরচা হবে 1.5 লাখ। আর এমনি জাল ফাল নিয়ে লোকজন নিয়ে এই যে প্রস্তুতি নিচ্ছেন সাগরে মাছ ধরতে যাবেন, ডায়মন্ড হারবার কাছে সাগরের? হ্যাঁ, ডায়মন্ড হারবার কাছে না, ডায়মন্ড হারবার। এখন কি মাছ ধরবেন? ইলিশ মাছ ধরবেন। তা এই যে কত টাকা খরচা হচ্ছে এই যে আজকে এই যে প্রস্তুতি যাচ্ছেন, বা কত টাকা খরচা হবে? কত টাকা খরচা হবে এই প্রস্তুতি? টোটাল 1.5 লাখ টাকা। গিয়ে পৌঁছাবেন সাগরে। কদিন থাকবেন সাগরে? 3 মাস থাকা হবে। 3 মাস মধ্যে বাড়ি আসা পড়ে মাঝে মধ্যে। এই যে ভয় ভীতি সমস্ত উপেক্ষা করে যে মাছ ধরছেন, এই ভয় ভীতি তো আমাদের সারা জীবনে থাকবে। ঝড় বাতাস বৃষ্টি কিরকম আয় হয়? আপনি তো প্রতি বছর যান গঙ্গায়, ডায়মন্ড হারবারে। হিসেবে এখনো তেমন ইনকাম নেই। হ্যাঁ, আগে ছিল। গঙ্গায় এই যে ছোট ছোট ইলিশ মাছ, এটা ধরা নাকি নিষেধ, তাই এইটার